Happy ka nga? Na Mama na ikaw. Naglibog gid ko kung sa akong istorya diri abade. Basta kay wala gid kabutangan sa akong kalipay diri. Base gid ko kay sa akong kinabuhi diri kay taliwa sa tanan akong naagian bade. Sukad nga gidala ta sa atong mga tiil ug kamot diri. Daghan kay nangabot sa akong kinabuhi nga maayuhon bade. Isa na ni. Kung nalipay manggaling ko sa akong kaugalingon nga nakapabalay ko bade. Samot na gyud ni. Times to gyud akong kalipay ani bade. Sobra pa gid ko sa nagpabalay diri. Tirada na to karon kay medyo nindot man pud ni kaayo ang dagan sa panahon. Nindot gid kayo ang dagan sa panahon karon diri abadi samot na nga naa tay liwat paabuton pohon diri. Wala gid may magtuoduhan ni Malmal ani kay abi ba namog dili ra ang binuwa ni Malmal ba di ba? Kay duda man lagi ni akong palangga diri. Mao nang nagpalit mi diha duha ka piti ba di og tinuod ba gyud ba? Pero kay wa gid ta kalikay diri abadi. Pero bitaw ba di mao man gyud pud ni isa na ako nga pangayo sa akong kinabuhi ba di. Ingon gid mi duha sa una ba di og kung moabot man galing mi sa punto nga ingon ani. Kinahanglan nga naa na gid mi kaugaling og duha balay ba di. Mao nang nangandoy gid ko taman sa akong kinabuhi diha nga makapabalay ba. Pero kaluy-an naman pud ba di. Wala gyud laing santop sa akong huna sa una. Kay maumpo na akong gihuna-huna ba di. Ang umaabot ba. Pero bitaw ba di lain payato ba. Malipayon kay ko sa pagkakaroon diri kay taliwala sa mga kalisod natong naagian sa atong kinabuhi ug mga pagsulay ba di. Kaloy ani abot ra gid ta diri. Dili man perminting pabor sa ato ang panahon ba di. Pero magpasalamat na lang gyud ta kung say naa sa ato mao gini pinakanindot diha ang buhaton ba di. Balik ta sa istorya ba di nga kining tanan pangayo ra man gyud nako ni. Isa pud ko nga wala magdahom ba di nga ako ning mahimo sa akong kinabuhi ba. Kay si kinsa ra ba gyud taon ta. Isa ra gid ko ka ultimo nga tao ba di. Wala hinungdan ba. Ang tinuod ba di dako gid kay yung tabang nahatag sa ako ug kung naa man galing na usab sa ato ba di. Kini ra gid ang dagan gamay sa atong kinabuhi diri mao ra gid na ba di. Wala gid tay angay nga usbon sa atong kaugalingon ba di. Kay ingon pa nako sa una nga ayaw pagsugot nga bag-ohon ang imong batasan sa kwarta. Pasag dihi ang kwarta nga mao imong bag-o sa imong kinabuhi ba di. Ana ra man na siya. Kay namalit naman lagi ni akong palangga og mga bedsheet diri. Amo na lang pud ay nagipangtaod sa mga katre diha ba di kay para nga nindot na tan-awon ba. Ako na lang pud ay gidaliketag pintaling nabilin sa atong alkuba ba di kay makita pa mang puti gamay ani. Lain man pud kay na tan-awon ba di. Kunya paghuman na mog panghinlo og pamintal diri. Nagpa-check up na lang pud ayon minimalmal diri abadi kay na may panahon nga magsakit ni ang kilid diri. Himuot lang gid mi duha ani ba di kay nag-istorya man mi bawat sa anak ani. Basin ko wala ko siyang kiliran unya pulihan yang anak ba di ba. Pero bitaw ba di puhon-puhon naa na gid koy liwat diri. Puhon ba di. Kunya paghuman na mog pa-check up diri abadi. Largo na lang pud ay magpamalit ani mga gamit diri kay ingon man lagi ni si Malmal nga gusto na ning mamalit og gamit ba. Amo lang gid ning giuna nagpamalit ning mga gamit sa kusina ba di kay mao man ni importante. Pero bitaw ba di gusto na gid ni Malmal nga mamalit na mga gamit anam-anam diri kay para og naa mangali kulang kuno ba di. Gamay na lang ba. Plato ra gid ang mga baso na among mga gipangunag palit diha ba di kay mao man ni number 1 atong gamit diri. Lisod man pud kaay wala tay imnan ug kan-an ba di. Pero bitaw ba di ako ginabantayan diri. Nga lahi ra gid kay ang kinabuhi ba di nga kana bitong wala gid kay laing huna-hunaon diha. Kay naa namang gid ta diri ug kung hawag ta gamay og panghuna-huna ba di. Dapat ato pag ang hawagan pag-ayo diha kay naa naman tay responsibilidad dako diri. Dili man gid nato malikayan ba di kay naa magay mga adlaw nga perting inita diri. Ako na lang pud ay nagipalitag electric pan diha si Malmal ba di kay para nga makaon-kuan pud ang init sa balay ba. Pero dili man pud hinuong tantong init sa sulod sa balay ba di. Bugnaw gid siya. Kay naa man to atong mga bintana nga lapos-lapos ang hangin ba di. Kaayo na lang gid kaayo nga makapalit og electric pan ba di. Kay kami sa una ay na di na lang lagi tang istorya ba di. Ako na lang pud ay nang gilargo nagsimbol diha ba di kay testingan natong mutuyok ba ba. Tuyok man di siya. Nindot gid kaayo ang hayang-hayang sa mga kabataan diri. Kay naa naman tay gamay nga hangin ba di. Pero bitaw ba di isa nga pinakaganahan ako sa akong palangga diri. Nga kana bitong mapalanggaon kay mga bata ba di. Parehas ani ako mga pag-umangkon ba diri. Pila ra bago istorya.